basta malusog at hindi mahirapan si Kim. Yun lang. Basta good health lang at saka lalaki. Thank you. Balikan, ulo, good. Balikan, ulo, good, ulo, good. Balikan, good, ulo, balikan, good. Good, balikan, ulo, good. Bye, go. Go! May tape yan sa ano? May tape yan. Yan, tama yata. Kuya, Denman, baliktad! Oh. Yan. Baliktad! Sige, kemot mo na, kemot! Dali! Uy, si Sayo din makina! Uy, ito tapos na! Ay, tapos na! Panalo na, meron na! Team girl! Team boy naman dyan! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, You came along and you changed everything. You lift my feet off the ground. You spin me around. You make me crazier, crazier. Feels like I'm falling tonight, lost in your eyes. Papa, thank you po. Team girl. Excited pa rin na. Excited pa rin kami ni Kim na makita si baby. Yun! Babae! Yan po, thank you po sa mga pumunta, sa mga malalayo po. Kila Papa, kila Kuya Boy, sa mga tumulong mag-decorate. Yung team girl ulit. Naging ang bungo ng volleyball team. Kainan lang po.